Ni Chris habang naakyat. Okay, go. Let's go. Ilang step na? Hindi ko mabila. Ilang step na? Bye-bye. Tak-tak. Ay, takot. Thank you po. Thank you, staff. Friendly staff ng Hinulugan Tak-tak Antipolo. Bye, bye, bye. Wala na, nanginginig na. Nanginginig na. See you. Babalik ako sa school. With my angels. Nanginig na. Bawal magtapon. Be eco-friendly. Yes. Ha. 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 Hu. Hu. Mataas. See you ulit. Swimming pool. Mabalik ako with my angels. Ha! Konti na lang. Ha! Whew! Meron pa. Walang tindahan, no? Wala pong tindahan. Pag pupunta kayo dito, dala kayo ng pagkain nyo. Walang mabibilhan. Meron sa labas. Pero konti lang. Hi! Whew. Let's go. Ha, ha, ha. Exit. Okay. Bye po. Thank you. Thank you, Antipolo, sa free amenities ng Hinulugan Tak-tak Native and Adventure Park. Thank you po. Ha.